नमस्कार आज स्वतंत्र विश्लेषण को स्वागत। वर्तमान तमिलनाडु एक एमिति राजनैतिक भूमिकंप आसी जहाँ पूरा देश को चमकाई देछि। आमे जानू जे तमिलनाडु माटी रे जने सिनेमा तारका और भगवान को भितर फरक बाहर करबा प्रायतः असंभव। सेठारे लोके हीरो को केवल पर्दारे देखंतिनी निज भविष्यत बोली मानि नियंती। आउ आज आमे एमिति एक नाम उपरे चर्चा करिबा जे 2026 रे एक नुआ इतिहास रचिछंती। से हेउछंती थलापति विजय। आसंतु बुझिबा एई पूरा घटनाक्रम को। एही संख्याटी उपरे टिके नजर पका जाओ। 108। हाँ, यह कौनसी साधारण नंबर नुहे। थलापति विजयंकर नुआ राजनैतिक दल टीबीके निजर एकदम प्रथम निर्वाचन में ही 108टी आसन जीति एक अकल्पनीय सफलता हासिल करिछि। भावी देखंतु तो दशंधि दशंधि धरी राज्य शासन करुथिबा पार्टीगुड़िकर दुर्ग एकाथरके भांगीगला। एथिरु गोटिए कथा स्पष्ट, यह केवल कौनसी सिनेमार जादू नुहे बरं निच्छक वास्तवता और लोकंकर विपुल समर्थन। वर्तमान एठारे सबुठारु आकर्षणीय कथाटी हेउछि बामपटे आमे देखिपारिबे डीएमके एवं एआईएडीएमके भरी दुईटी प्रमुख दलकु। एमाने दशंधि धरी परस्परर कठोर शत्रु थिले, किंतु आजी सेमानंक भितरे एमिति एक आतंक खेली जाइछि जे बाध्य होई सेमाने निजर पुरुण शत्रुता भूली एकाठी होइछंती। आउ डाहाण पटे अछंती अपराजय नभागत थलापति विजय। एही महामिलनर केवल गोटिए ही लक्ष्य, जेकोसी मते विजयंक सुनामी को अटकाइबा। अच्छा, वर्तमान आमे विषयवस्तुर प्रथम भाग को जीवा उपहासरु मेगास्टारडम। यह कौनसी राताराति मिलिथिबा सफलता नुहे बरं यह पछरे एक लंबा संघर्षर कहानी रहिछि। आसंतु अतीत को फेरिबा। गोटे पुरुणा पत्रिकार एही रिव्यू उपरे टिके ध्यान दिया जाऊ। लेखा अछि, एही पिलार चेहरा हीरो भळे नुहे। तांको बापा पैसा बर्बाद करिबा उचित नुहे। से असुंदर। सुनिबाकू केते खराब लागुछि ना? कल्पना करा जाई पारे जो 18 वर्षर युवकंकु दिने नेपोटिज्मर टैग देई तांको चेहरा को नै एते कठोर उपहास करा जाइथिला। सेही व्यक्ति आज केमिति एक विशाल मेगास्टार एवं तमिलनाडुर सबुठारु बड़ राजनैतिक विजेतारे परिणत होइछंती। एहा कोनोसी साधारण ट्रांसफॉर्मेशन नुहे। आउ संघर्ष केवल चेहरा को नै नथिला। प्रथम 7टी चलचित्र बॉक्स ऑफिस रे संपूर्ण रूपे फ्लॉप होइथिला। लोके तांकु खोलाखोली भावे फ्लॉप मेशिन कहिबाकू लागिले, किंतु प्रतिक्रिया रे से चित्कार कलेनी किंबा हार मानिलेनी, बरं से एकदम चुपचाप रहिले एवं निजर मार्शल आर्ट्स, डांस एवं एक्टिंग स्किल उपरे दिन राति काम कले। आउ सेही नीरव परिश्रमर फलस्वरूप से एमिति एक विश्वस्त फैन बेस गठन कले जहाँ आज पर्यंत भांगी पारि नाही। एबे आसीबा आमर द्वितीय भागकू, सिनेमा रणनीति। विजय केवल सिनेमा तैयारी करुनथिले बरं से सिनेमार पर्दाकू निजर राजनैतिक मूलदुआ पकाइबा पई एक बड़ अस्त्र भावे व्यवहार करुथिले। 2010 मसीहा परे जदि आमे तांको सिनेमागुड़िको देखिबा तेबे जानिपारिबा जे सेगुड़िको केवल मनोरंजन नथिला। फिल्म कथिरे से कृषकमानंकर जंत्रणाकू सामनाकू आनिले। मर्शलरे से जीएसटी व्यवस्था उपरे सीधासड़क प्रश्न कले। एही फिल्मगुड़िको वास्तवरे गोटे गोटी छद्म राजनैतिक राली भଳି थिला। साधारण जनतांकर जेउ राग आउ दुख थिला ताकू से पर्दा उपरे स्वर देउथिले। आउ शेषाड़कू आसीथिबा फिल्मगुड़िको जेमितिकी गोट तांको राजनैतिक आगमनर सीधासड़क घोषणा थिला। एथर आसंतु आलोचना करिबा तांको जीवनर तृतीय गुरुत्वपूर्ण दिग उपरे, व्यक्तिगत संघर्ष एवं विवाद। पर्दा पछरे तांकु केउ सबु कठिन परिस्थितिर सामना करिबाकू पड़िथिला ताहा मध्य निरपेक्ष भावे जानिबा निहाती दरकार। ठीक अछि, एही विषय टिके गभीर भावे आलोचना करा जाऊ। एठारे आमे तांको जीवनर 3टी बड़ व्यक्तिगत संकट देखिपारिबा। प्रथमरे से निज बापा एस.ए. चंद्रशेखरंक विरोधरे ही मामला रुजु करिथिले, कारण तांको बापा बिना अनुमति एक पार्टी रेजिस्ट्रेशन करिथिले। एहार फलाफल हैला जे आज टीवी के दलरे तांको परिवारर कोनोसी सदस्य नाहांती जहाँ एक दृढ़ परिवारवाद विरोधी वार्ता देइथिला। द्वितीयरे तांको पत्नी संगीता छाड़पत्र पई आवेदन कले जहाँ पारिवारिक तिक्तता को सामना को आनिथिला। एवं तृतीयरे सह अभिनेत्री त्रिषा कृष्णनंक सह तांकर नाम को नेई प्रबल गुजब उठिथिला। विरोधी माने एसबु को नेई कठोर आक्रमण करिथिले, किंतु आश्चर्यर कथा हेउछि एते सबु परे भी से संपूर्ण नीरव रहिथिले। आउ एही नीरवता को ही अनेके एक चमत्कार राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक बोली मानुछंती। एही सबु भितरे एक अति रहस्यमय कथा मध्य सामना को आसे। भाइराल होइथिबा सीएम 2026 कार नंबर प्लेट कौन सतर केवल एक संजोग थिला। तांकर गोटिए पुराना कार थिला जहार नंबर थिला TS7 CM 2026 TS7 CM 2026। यह देखिले मनरे प्रश्न उठिबा स्वाभाविक जे बोधुए एही संपूर्ण राजनैतिक टेकओवर बहु वर्ष पूर्वरु सुचिंतित भावे प्रस्तुत करा जाइथिला। एते बड़ योजना केवल एक इत्तेफाक होई ना पारे, नुहे कि? एबे आमे पहुंचिछु आजिर विश्लेषणर अंतिम पर्यायरे 10 वर्षर राजनैतिक मास्टर प्लान। आसंतु देखिबा सही गोपन रणनीति कौन थिला जहाँ तांकु आजी एही ऐतिहासिक विजय आनी देइछि।
ଏହି ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଯାଉ। 2013 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଲଲିତା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଥଲ୍ଲାଇୱାର ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧ ନକରି ଗୋପନରେ ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 2014ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ଜିଓ, ପାଠାଗାର ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୀତିକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ତାର ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ନେଲେ। ଏହି 10 ବର୍ଷର ନୀରବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ 2026ରେ ଏକାବେଳକୁ 108 ଆସନ ଜିତାଇ ପାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ବିଭାଜନର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଲୀ ନାମ ଜୋସେଫ ବିଜୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ନାମରେ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଏଠାରେ ଏକ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ ବୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମସ୍ଜିଦକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ତାମିଲ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଧାର୍ମିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣକୁ ଫେଲ୍ କରିଦେଲା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଦେଲା। ଆଉ ଏହା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରର କଥା ନଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହା କରି ଦେଖାଇଲେ। ଏଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଘଟଣା ଅଛି। ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପୁଅକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ସତ୍କୁ ସତ୍ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଆଜି ଜଣେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭଲରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେବାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ନୀରବ ପରୋପକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା। ପିଲାଦିନେ ନିଜର ସାନ ଭଉଣୀ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା। ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଆଜି ବି ବିନା କୌଣସି ପ୍ରଚାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋପନରେ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାନ୍ତି। ଆଉ 2021ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାହା କେବଳ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନଥିଲା, ବରଂ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେବାର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ରାତିରେ ଏକାକୀ ନିଜେ କାର୍ ଚଲାଇବା ଏସବୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ସେ କେତେ ସାଦାସିଧା, ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବେ ବି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି 118 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ 118 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦିଓ ଟିଭିକେ 108ଟି ଆସନ ସହ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ଛୁଇଁବା ନେଇ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ସେମାନେ ଏହି ବହୁମତ କେମିତି ହାସଲ କରିବେ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କର ଏହି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଶାସନ କ'ଣ ସତରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯାଦୁ ଭଳି ହେବ, ନା ତାମିଲନାଡୁର ଭବିଷ୍ୟତର ଓଜନ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ? ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏକ ନୂଆ ତାମିଲନାଡୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ରାଜନୈତିକ ଖେଳରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା।